नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मुंबई में सकुबाई के संग, काम वाली सकुबाई के जीवन की खट्टी मीठी यादों के संग आपको ले जाने का यह सिलसिला जारी है। नादरा शहीद बब्बर जी का ये जो एकल नाटक है, हमें सकुबाई से ही नहीं और भी कई लोगों की दास्तानों से रूबरू कराती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा बेचारी शकुंतला सलमान खान के माफिक हैंडसम पति को पाकर बेहद खुश होती है और भगवान की इस कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मंदिर मंदिर नारियल फोड़ती है। और बाद में जाकर बेचारी को पता चलता है कि उसके पति का तो पहले से ही मिश्राइन के साथ कुछ लफड़ा चल रहा था। इस बीच वो एक बच्ची को भी जन्म देती है जिसका नाम वो साइली रखती है, क्योंकि वो शिरडी के साईं बाबा की परम भक्त थी। शिरडी के साईं बाबा की परम भक्त सकुबाई वहाँ की भीड़ भाड़ के कारण आजकल वहाँ जाना पसंद नहीं करती। वो कहती है कि कैसे पहले वहाँ चारों तरफ पेड़ झाड़ और हरियाली हुआ करती थी, लेकिन आजकल न पेड़ है न हरियाली, बस भीड़ ही भीड़, दुकानों की लंबी लंबी कतार और भीड़। तो इससे तंग आकर सकुबाई ने क्या किया, शिरडी जाना बंद कर दिया। उसने बदले में साईं बाबा को घर में ही लाके बिठा दिया, जब चाहे बात कर लेती है और क्या। तो सक्कू ये सब बातें हमें बता रही थी कि अचानक टेलीफोन बज उठती है। कहाँ की टेलीफोन? देखो, आपको याद रखना है कि वो मिस्टर किशोर कपूर और पूजा कपूर के घर काम करती है और रंगमंच में उनका फ्लैट ही हमें दिखाई देता है। तो उनके घर का, अर्थात किशोर कपूर और पूजा कपूर का जो फ्लैट है, उनके घर का टेलीफोन बज उठता है और साईं बाबा का जिक्र करते करते वो टेलीफोन उठाती है सकुबाई और हेलो के बदले बोल देती है साईं बाबा। तो फ़ोन पर सकुबाई की बातचीत कुछ इस तरह होती है। हेलो साईं बाबा, सॉरी, मैं सकुबाई बोलती है। हाँ हाँ, नमस्ते मैडम। अच्छा मैडम, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती मैडम, मैम साहब तो बाहर गई हैं। वो साहब का नया नंबर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकती। आप इस तरह की बात मुझसे मत पूछा करो, तुम फ़ोन रखो, मैं रखती। और वो फ़ोन रख देती है। तो किसी ने पूछा है कि पूजा कपूर घर पर है या नहीं, साहब का नया नंबर। तो इस पर सकुबाई थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, मैं नहीं बता सकती, आप इस तरह मुझसे बात मत करो, आप इस तरह मुझसे मत पूछा करो। और वो फ़ोन रख देती है और फ़ोन रख के वो हमें अवगत कराती है कि किसने बुलाया था। ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे साहब को फंसा रखा था। बस क्या बताऊं, साहब ही क्या, आजकल हर घर में यही आग लगी हुई है। और परिणाम, ये साहब के ऑफिस में काम करती है। साहब मेरे वो बनाते हैं ना, वो टीवी में जो आता है ना, तो इसका इशारा क्या था, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो बनाते हैं इसके साहब, अर्थात किशोर कपूर। और साड़ी का पल्लू लहरा कर कुंवर अजय साड़ी के विज्ञापन की नकल करती है। कुंवर अजय साड़ी का एक एडवर्टाइजमेंट है जो काफ़ी फेमस है, कुंवर अजय साड़ी नंबर 1, कुंवर अजय साड़ी नंबर 2। और ये सकुबाई हमें दिखाती है स्टेज में इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट की जैसे, ये कुंवर बनती है और मेरे साहब अजय। हुआ ये, जैसे ही मेम साहब बाहर जाती हैं, इस चुड़ैल का फ़ोन आ जाता है। साहब घंटों तक उससे फ़ोन पर बात करते रहते हैं और जैसे ही मैं कमरे में जाती तो तुरंत अंग्रेज़ी में बातें शुरू कर देते हैं। देखिए, सकुबाई कहती है कि कैसे उसके साहब किशोर कपूर पूजा कपूर के ना होने पर, घर में ना होने पर इस मेम साहब से बात करते हैं घंटों। और जैसे ही सकुबाई किसी काम से वहाँ जाती है
तो ये तुरंत अंग्रेजी में बातें शुरू कर देते हैं ताकि सकुबाई समझ न सके। यस यस, नो नो, इस प्रकार कुछ अंग्रेजी में बकते रहते हैं। फिर मुझे जल्दी किसी बहाने से बाहर भेज देते हैं। मैं सब समझती। हम अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, अकल नहीं है क्या? शाम को जब मेम साहब आकर पूछती, क्या बात है सकुबाई, दिन में मैं फ़ोन कर रही थी, मिल ही नहीं रहा था। अब देखिए, पूजा शर्मा जब घर आती है वो पूछती है कि सुबह मैं कितनी बार फ़ोन लगाया मैंने और मिल ही नहीं रहा था। तो तुरंत साहब बोल उठते, नो नो पूजा, फ़ोन तो खाली था, शायद लाइन बिगड़ गई होगी। देखिए, वो झट से बोल देता है। असल में क्या है, ये जो था साहब, वो उस मैडम से बात कर रहा था लगातार। जैसे ही पूजा शर्मा घर से बाहर जाते हैं, जैसे ही पूजा घर से बाहर जाती है, साहब और उस मेम के साथ बातें होती हैं घंटों, और इसलिए फ़ोन हमेशा एंगेज रहता है। और पूजा के पूछने पर वो झट उत्तर देता है कि फ़ोन तो सब खाली था, शायद लाइन बिगड़ गई होगी। मेरे को मालूम कौन सी लाइन बिगड़ गई है। ये सुनकर मेम साहब चुप हो जाती, मैं भी चुप रहती। काहे को कुछ बोल के घर में क्लेश डालने का। अब देखो, ये काफ़ी समझदार नौकरानी थी। वो देखती है, वो समझती है कि ये जो कपूर साहब हैं उसके और किसी और मेम के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है, क्योंकि घंटों फ़ोन पे बात करना और जैसे ही ये घुसती है तो अंग्रेज़ी में बदल देना, बातें अंग्रेज़ी में बदल देना। वो सब जानती है लेकिन वो चुप रहती है, मेम साहब से भी कुछ नहीं कहती। क्यों? काहे को कुछ बोल के घर में क्लेश डालना, किसी और के परिवार में झंझट डालना, किस काम का। एक बार साहब को इधर हड्डी में कुछ हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ, स्लीपिंग डिश। वो स्लीपिंग डिस्क का स्लिप हो जाना होता है ना, स्लीपिंग डिस्क, स्लीपिंग डिश हो गया था। डॉक्टर बोला अभी महीना दिन बिस्तर से उठने का नहीं, आराम करने का। तो एक बार यूँ हुआ, कपूर साहब को डिस्क स्लिप हो गया और उनको बेड रेस्ट करना था। डॉक्टर ने कहा आराम करने को, वो भी कितने दिन, 1 महीना। मेम साहब दिन रात उनकी सेवा करती और मेम साहब के जाते ही साहब फ़ोन पर। अब देखो, सकुबाई देखती है कि बेचारी पत्नी जो है वो दिन रात कपूर साहब की सेवा करती, और जैसे ही वो बाहर जाती साहब फ़ोन पर। उनके ऑफिस से कई लोग उनको देखने आते। एक दिन वो भी आ गई, तो जिस मेम साहब से ये निरंतर बात करते थे फ़ोन पर, एक दिन वो भी घर पर आ टपकी। हुआ यूँ कि साहब बेड रेस्ट थे 1 महीने के लिए, तो वो यहाँ आ टपकी। मेम साहब घर पे नहीं थी। ये एकदम छोटा सा फ्रॉक पहन कर आ गई। फ्रॉक उसका एकदम टाइट, टाइट यानी इतना टाइट कि दूर से ब्लेड दिखाओ तो टर फट जाएगा, मतलब कि इतना टाइट। आश्चर्य होता था कि वो उस फ्रॉक के अंदर घुसी कैसे, और अगर ब्लेड को दूर से ही दिखा दें तो वो फट जाएगा, मतलब कि उतना टाइट ड्रेस पहना था उसने। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सब कुछ हिलाती डुलाती अंदर आ गई और मुझे देखकर बोली, हाय सकुबाई, कैसी हो। काफ़ी लूज टाइप कैरेक्टर की एक मेम साहब थी। काफ़ी टाइट ड्रेस पहन के आई थी और छोटा सा फ्रॉक पहन कर आई थी, और घुसते ही बोली, हाय सकुबाई, कैसी हो। इतनी ऊंची एड़ी का जूता पहन के जैसे पहले माले पर चल रही हो। वो हमारे गांव में बच्चे लोग लकड़ी पर चलते हैं ना, वैसे ही। और इतना हाई हील्स पहन रखा था जैसे फर्स्ट फ्लोर पर चल रही हो। तो सकुबाई को याद आता है उसके गांव में बच्चे लकड़ी पर चलते हैं इस प्रकार, तो ऐसा लगता है वो डबल हाइट पर चल रहे हों। और पंजों के बल एड़ियाँ उचका कर चल कर दिखाती है, और कैसे वो हाई हील्स पे चलती थी वो सकुबाई भी हमें भी दिखाती है, ऑडियंस को भी। और सीधी साहब के कमरे में घुस गई और ओ जानू हाउ आर यू कहकर उनके ऊपर लद गई, और इतना घुल मिलकर साहब से बातें करने लगी, ओ जानू, और ये कहकर उनके ऊपर एकदम से लद गई। मैंने कहा संभाल के बाई, वो कमर वाला आदमी है। मुझे देखकर इतना गुस्सा आया सकुबाई को,
उसने कहा, संभाल के भाई, वो कमर वाला आदमी है। इस एक तो उसका कमर में डिस्क जो है स्लिप हुआ है, ऊपर से ये मेम साहब आकर उसके ऊपर लद गई है। लेकिन साहब भी कुछ कम नहीं है, कितनी भी कमर दुखती हो लेकिन उठकर गाल पर चुम्मा ज़रूर देना है। देखिए, अब साहब भी कुछ कम नहीं, एक तो कमर में दर्द है, डिस्क स्लिप हुआ है, लेकिन जैसे ही ये मेम साहब को देखा, वे उठकर गाल पर चुम्मा देने लगे। साहब ने उसको पूछा, क्या पियोगी? मैंने कहा, जहर दे दो। तो मैंने कहा, मुझे इतना गुस्सा आया, सकुबाई को इतना गुस्सा आया, उसने कहा जहर दे दो, लेकिन धीरे से कहा। तो इस पे क्या है, वो मेम साहब पलकें झपकाकर, हाथ मटकाकर, कमसिन अदा में इतरा कर बोली, आई विल हैव ब्लैक कॉफ़ी। तो उसने सुना नहीं ये जहर वाले, उसने जहर शब्द सुना नहीं, तो उसने काफ़ी कमसिन अदा में इतरा कर कहा, आई विल हैव ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई, तो ये भी मेरे पीछे खट 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 करती हुई आ गई और कहने लगी, लिसन सकुबाई, आई मेक। अब देखिए, ये मेम साहब मेरे पीछे पीछे आ गई, मैं किचन गई ब्लैक कॉफ़ी बनाने और ये टक 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 हाई हील्स पहने मटकाती मटकाती मेरे पीछे आ गई। लिसन सकुबाई, आई मेक। और आकर कहती है, देखो सकुबाई, मैं बनाऊंगी। मैंने कहा, नो, आई मेक, मुझे आती है काली कॉफ़ी बनाना। अब मुझे भी गुस्सा आया सकुबाई को। उसने कहा, नो नो नो, आई मेक, मुझे आती है काली कॉफ़ी बनाना। तो झट से बोली, गुड, बट डोंट पुट शुगर। देखो, तुम शुगर मत डालना। मैंने कहा, आप डोंट बोलेंगी तो मैं पुट शुगर क्यों डालूंगी? अगर आपने नहीं कहा शुगर तो मैं क्यों डालूंगी? फिर सामने फरसान की अलमारी में से सारी बाटली खोल खोल के एक एक फरसान खाने लगी। और फिर अलमारी में फरसान रखे थे, जो स्नैक्स होता है, सॉल्टी स्नैक्स, तो वो रखे थे, वो एक एक बोतल खोल खोल कर खाने लगी। मेरी मेम साहब को फरसान का बहुत शौक़ है। मैं देखती क्या हूँ कि ये खाती जा रही है, खाती जा रही है और बोलती जा रही है। और ये मेम साहब देखो, पहली बार घर आई और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे यहीं की एक मेंबर हो। किचन में घुसी और जो भी स्नैक्स रखे थे फरसान को ले लेकर खाने लगी। और मुझे क्या लग रहा था कि मेरी जो मेम साहब है, जो पूजा कपूर है, उसको तो फरसान काफ़ी पसंद है। मैं देखती हूँ कि ये खाती जा रही है और बोलती जा रही है, लवली सकुबाई, लवली लवली, बस लवली लवली कह के फरसान खाए जा रही है, खाए जा रही है। मैं फरसान की बाटली उसके हाथ से लेकर बोली, आप साहब के पास जाकर बैठो, मैं सब लवली लेकर आती। अब मुझे क्या लगा कि ये अगर यहाँ खड़ी होगी तो पूरी स्नैक्स चट कर जाएगी लवली लवली कहते कहते। तो इसलिए मैंने उसके हाथ से फरसान ले लिया और मैंने कहा, आप साहब के पास जाकर बैठो, मैं सब लवली लेकर वहीं आती हूँ। मैं कॉफ़ी बनाकर सब फरसान ट्रे में रख कर साहब के पास पहुँची। तो देखती क्या हूँ, ये साहब के पास एकदम सट के बैठी है। अब देखो, मैं ब्लैक कॉफ़ी लेकर और फरसान भी एक ट्रे में लेकर जब मैं साहब के कमरे में पहुँची, तो वहाँ क्या देखती हूँ, ये साहब से एकदम सट के बैठी है। साहब मुझे देखकर जरा झेंपे। अब साहब को पता है कि कुछ, अब साहब को, जब मैं घुसी तो साहब को कुछ अजीब सा लगा, वे झेंप गए क्योंकि इतने सट के बैठे थे उस मेम के साथ। मैं कॉफ़ी रख कर वापस किचन में आ गई और सोचने लगी कि इसमें और मिश्राइन में क्या अंतर है। यही ना कि ये अंग्रेज़ी में सबको हाय हाय करती है, सबके सामने लोगों से लिपट जाती है। मिश्राइन जो भी करती है वो इसलिए कि उसे उसके बूढ़े आदमी से जो नहीं मिलता वो मेरे आदमी में ढूंढ लेती है। मगर ये ऐसा क्यों करती है? इसीलिए ना कि इसे काम मिले, दाम मिले। अब देखिए, ये सब देखकर ये जो कपूर साहब के साथ इस मेम का इतना सट कर बैठना, इतना घुल मिल कर बात करना,
देखकर सखुबाई जो नौकरानी है वो सोचती है कि इसके और मिश्राइन के बीच क्या अंतर है। मिश्राइन वो थी जो इसके पति को फंसा रखा था। मिश्राइन मतलब वो जिसने इसके पति को फंसा रखा था। तो मिश्राइन की क्या एक दिक्कत थी कि उसका पति बूढ़ा था, अतः वो जवानों के पीछे घूमती फिरती थी। तो यहाँ क्या है, ये मेम साहब को क्या है, काम मिलना है, एडवर्टाइजमेंट जगत में टिके रहना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि कपूर साहब जैसे लोगों से अच्छा रिश्ता रखे। तो सकुबाई कहती है इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये सब कितने दिन चलने वाला? अगर मेम साहब को पता चल गया तो वही सब झगड़ा टंटा मारपीट। अब देखिए सकुबाई सोचती है अभी तो पूजा मैडम को कुछ पता नहीं है। अगर इस प्रकार कपूर साहब और इस मेम साहब का रिश्ता बढ़ता गया तो एक दिन वो भी आएगा कि पता चल जाएगा और झगड़ा होगा, मारपीट होगी। और फिर अनपढ़ लोग ही औरतों को नहीं मारते, पढ़े लिखे भी मारते हैं। अब वो सोचती है कि देखो ऐसा नहीं है कि केवल अनपढ़ लोग पत्नी को मारते हैं, पढ़े लिखे भी मारते हैं। और एक दिन वही हुआ जिसका सकुबाई को डर था। एक दिन मेम साहब को पता चल गया और फिर वही हुआ। उस दिन इतवार का दिन था। सुबह सुबह काम पर आई तो देखा कि मेम साहब का मुंह सूजा हुआ है। देखिए जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ, सुबह सुबह देखा तो सकुबाई जब काम पर आई तो देखा कि पूजा मैम का मुंह सूजा हुआ था। और देखते ही सकुबाई को पता चल गया कि कुछ लफड़ा हुआ होगा पति के साथ और मार मिला होगा, क्योंकि ये अनुभवी है, इसे पता है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। बाई आंख और गाल की तरफ इशारा करती है और वो सकुबाई इशारा करते हुए कहती है कि कैसे गाल सूज कर बड़ा हो गया था, मैं एकदम डर। और वो बाई आंख और गाल की ओर इशारा करते हुए कहती है कि कैसे वो सब सूज गया था, मैं एकदम डर गई और पूछा मेम साहब ये सब क्या हुआ है? तो क्या बोलती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही दरवाज़ा लग गया है। देखो मेम साहब क्या कहती है, बात टाल जाती है जो अक्सर स्त्रियां करती हैं। किसी और से ये कहने में शर्म आती है स्त्रियों को कि उन्हें उनके पति से मार मिला है, और ख़ास करके नौकरानियों से तो कहने में और भी शर्म आएगी, शर्मिंदगी महसूस करेंगी कि कहाँ मालकिन बनी बैठी है और कहाँ पति से मार खा रही है। तो इसलिए पूजा ने क्या कहा, कुछ नहीं दरवाज़ा लग गया है। मैं चुपचाप रही क्योंकि मैं तो सच जानती थी। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि कौन सा दरवाज़ा लग गया है। मैंने कहा हल्दी का लेप लगा दूँ? ये काफ़ी समझदार नौकरानी थी, तो इसने क्या कहा, हल्दी का लेप लगा दूँ? तो बोली नहीं सकुबाई, मैं मम्मी के घर जाऊँगी। अब देखो वो एकदम दिल से टूट गई पूजा। उसने कहा मैं मम्मी के घर जाऊँगी। इस पर सकुबाई बोली आप क्यों जाओगी मम्मी के घर? इस तरह आपको देखकर आपके घर वाले क्या सोचेंगे? ये घर आपका भी तो है। अब झट से समझ गई, देखो ऐसे ही अगर दरवाज़ा लग गया हो तो वो मम्मी के घर क्यों जाने को जिद करेगी। अब सकुबाई को यकीन हो गया, उसका शक यकीन में बदल गया कि ये दरवाज़ा नहीं, ये मारपीट के कारण लगा है चोट। तो उसने झट से कहा आप क्यों जाएंगी अपनी मम्मी के घर? अरे ये आपका भी तो घर है, और वैसे भी इस चोट के साथ, इस दुखी हालत में अगर आप अपनी मम्मी के पास जाएंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे? ये घर आपका भी तो है। आपको अपना ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में पूजा मेम साहब का नाम है, काम है। अब देखो सकुबाई कैसे पूजा को संभालती है झट से। मतलब कि जो पूजा शर्मा अपनी माँ के पास जाने के लिए उतावली हो रही थी, दुखी हो रही थी, रो रही थी, उसे झट से उसकी मानसिक अवस्था को बदल देती है, उसे एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती है। क्या याद दिलाकर कि पूजा मेम साहब ये घर आपका भी है,
आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, आपका काम है, आपको अपने काम में शान और शौकत है। आप अपने घर पर रहो, पहले अपने को ठीक करो और अपने बच्चों को संभालो। देखो क्या क्या याद दिलाती है। आप कृपया करके अपने घर पर रहें, अपने बच्चों को संभालें, अपने काम संभालें। बस उस दिन के बाद पूजा मेम साहब ने साहब को बोल दिया। अब देखो झट से एकदम से पॉजिटिव एनर्जी पूजा के अंदर आ गया। उसने भी सोचना शुरू किया कि मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँ, आखिर मेरा भी घर है, मेरा अपना काम है, इज्जत है, मेरे बच्चे हैं जिन्हें मुझे संभालना है। तो उसने क्या कहा, अपने पति से कहा, तुम्हें जो करना है करो, मेरा घर, मेरा ब्यूटी पार्लर, मेरे बच्चे। और उसने अपना एकदम से व्यक्त कर दिया अपना एटीट्यूड। मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूजा मेम साहब को कहा और उन्होंने मान लिया, फिर तो ऊपर वाले का चमत्कार हो गया। उसको हमारे साहब से बड़ा कोई लवली साहब मिल गया। अब देखो ट्विस्ट यहाँ आता है कि सखुबाई कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि मैंने एक बात कह दी और वो डंके की चोट पर लग गई और पूजा जी ने उसे मान लिया और वो स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई और उसने कपूर साहब से कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं मेरी अपनी ज़िंदगी। ऐसा नहीं हुआ। बात ये हुआ कि ऊपर वाले का चमत्कार हो गया। अब देखो क्या हुआ, उसको हमारे साहब से बड़ा कोई लवली साहब मिल गया। अब पूजा शर्मा की ज़िंदगी और पूजा शर्मा की ज़िंदगी में भी एक साहब आए और इस प्रकार पूजा शर्मा की ज़िंदगी भी बदल गई। और इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी मम्मी के घर नहीं जा रही है। और हमारे साहब का क्या हालत हुआ, क्रिकेट में वो होता है ना, ऐसे बॉल मारते हैं ना खटाक, वैसे ही मतलब कि जो डक होता है ना, बाउल्ड आउट होता है क्रिकेट में, वैसे ही कपूर जी बाउल्ड आउट हो गए, रन आउट हो गए। मैं उस दिन बहुत खुश थी, भगवान को धन्यवाद दिया। मुझे इतनी खुशी तो मेरे पति को मिश्राइन के छोड़ने पर भी नहीं हुई थी। अब देखो इसकी ये जो मेंटल एटीट्यूड है सकुबाई की, जब इसके पति ने इसके साथ बेवफाई की थी तो वो देखती रह गई थी, वो पूजा मिन्नतें करती रह गई थी, वो कुछ कर नहीं पाई थी, बस ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और मिश्राइन उसके पति, मिश्राइन का ये जो जादू है उसके पति से हट जाए। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। यहाँ पूजा कपूर अपने पति से डटकर खड़ी भी होती है, साथ ही वो किसी और पुरुष को भी अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करती है। और जब एक स्त्री द्वारा इस प्रकार का एक कदम उठाया गया तो सखुबाई काफ़ी खुश होती है, क्योंकि कुछ तो बदला स्त्री ले सकी। उसका कुछ इस प्रकार का एटीट्यूड था, वो नहीं कर सकी लेकिन कम से कम उसकी मैडम कर सकी। भगवान को उसने धन्यवाद दिया। मुझे इतनी खुशी तो मेरे पति को मिश्राइन के छोड़ने पर भी नहीं हुई थी। अब देखिए उसका कैसा एटीट्यूड है। पति को मिश्राइन ने जब छोड़ दिया तब भी उसको इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी उसे तब हुई जब उसे मालूम हुआ कि पूजा मैडम का किसी और साथ के साथ कुछ संबंध जुड़ने लगे हैं। मैंने आपको बताया नहीं, अच्छा मेरी ज़िंदगी की जो कथा है मैंने आपको बताया नहीं। मिश्राइन तो मेरे आदमी को कब का छोड़ चुकी थी। अब देखिए मिश्राइन एक लूज कैरेक्टर की औरत थी, उसे कोई और मिल गया तो उसने मेरे पति को छोड़ दिया। उसको एक शंभू नारियल वाला मिल गया था जो मेरे आदमी से ज़्यादा तगड़ा और पैसे वाला था। देखो एक शंभू नारियल वाला मिल गया था मिश्राइन को जो मेरे आदमी से ज़्यादा तगड़ा और पैसे वाला था। वो उसे रोज़ मुफ्त में नारियल पिलाया करता था। मैंने उससे कहा बहना तुझे जितने भी मुफ्त नारियल पीने हैं पी, लेकिन अपने भैया के लिए नारियल मत लाना। अब मैंने उससे कहा कि ये जो शंभू नारियल वाला है, मैंने देखा कि वो रोज़ उसे नारियल पिलाता है, नारियल का पानी मुफ्त में पिलाता है, तो मिश्राइन उससे ही ज़्यादा चिपट गई थी। तो मैंने कहा बहना
तुम चाहे जितना भी नारियल पानी पी लो, अपने भाई के लिए मत लाना, कृपा करके। यशवंत भी मुझे बहुत प्यार करने लगा था। साइली भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। यशवंत ने उसे अंग्रेजी स्कूल में डाला। मेरा यशवंत मेरे को बोलता कि तेरी लड़की को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। अब देखिए, जैसे ही मिश्राइन का जादू हटा, यशवंत भी बदलने लगा। मेरा पति यशवंत मुझसे ज़्यादा करीब आने लगा, घर के बारे में ज़्यादा चिंतित होने लगा। हमारी बेटी साइली को इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसने भर्ती कराया और अक्सर कहता था कि हमारी लड़की को खूब पढ़ाऊँगा। मैंने कहा, और अक्सर कहता था तेरी लड़की को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। तब मैं कहती, तू काहे को चिंता करता है, मेरे हाथ बर्तन मांजते मांजते सड़ जाएंगे, लेकिन तेरी लड़की को कभी बर्तन नहीं मांजने दूंगी। अब देखिए, ये नौकरानी है, तो इनके मन में हमेशा ये रहता है कि कम से कम नेक्स्ट जनरेशन, इनके जो बच्चे हों, वो इस काम पर ना लगे। किसी के झूठे बर्तन धोना, किसी के कपड़े धोना, किसी के घर में काम करना, उनके बच्चे कम से कम ये ना करें। ये उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है। यशवंत ने मिश्राइन को छोड़ा तो पैसे भी थोड़े बचने लगे थे। उसने साइली के लिए पायल और कान के लिए बाली बनवा कर दी, और उसने मुझे भी 3 कटोरी वाला मंगलसूत्र बनवा कर दिया। अब देखिए, यशवंत में कितना बदलाव आया। मिश्राइन जब हट गई उसकी ज़िंदगी से, तो उसने पैसा बचा कर रखना शुरू किया, और साइली के लिए, अपनी बेटी के लिए उसने पायल खरीदा, कान के लिए बाली बनवा कर दी, और यहाँ तक कि सखूबाई के लिए भी 3 कटोरी वाला मंगलसूत्र बनवा कर दिया। खर्चा जो कम हो गया था ना, देखिए उसके पास अब पैसा था, क्योंकि इसका जितना भी पैसा ये कमाता था, कौन उड़ा कर ले जाता था? मिश्राइन। तो अब वो पैसे बच गए हैं। तो इस प्रकार सखूबाई के जीवन के द्वारा हम देखते हैं कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफ़ी चलन में है दुनिया में। पति पत्नी के बीच विश्वास कम होता जा रहा है, और ये सब मूक रूप से देखती हैं नौकरानियाँ। और दूसरी तरफ पत्नियाँ भी एक कदम आगे बढ़कर, अगर पति ने उसके साथ बेवफाई की, तो पत्नी भी उसी सोच को आगे बढ़ाकर चलती हैं कि क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से संवारूं। और इस प्रकार सखूबाई ये सब देखती हैं, समझती हैं, एक परिवार में रहकर सब कुछ देखती समझती हैं, और अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में मिश्राइन के रूप में जो तूफ़ान आया था, उससे उसे जो अनुभव मिला, उसने अपनी मेम साहब को उससे कुछ सीख दिया कि टूटना नहीं है। इस प्रकार के जो संदर्भ ज़िंदगी में आएंगे, उसमें रोना धोना टूटना, सब कुछ बटोर कर अपने घर मायके चले जाना, ये कोई इसका उपाय नहीं है। इससे बचना हो तो डट कर जीना है, ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीना है। ये संदेश सखूबाई देती है। नौकरानियाँ सब कुछ देखती हैं, मूक रूप से कुछ बोलती नहीं होंगी, लेकिन एक परिवार में जो कुछ घटता है सब कुछ जानती देखती हैं। इनफैक्ट परिवार वालों से ज़्यादा घर में क्या क्या घट रहा है, ये नौकरानियाँ देखती हैं, समझती हैं। हर एक परिवार में हर एक सदस्य क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये दूसरे परिवार वालों से ज़्यादा शायद नौकरानियाँ देखती, समझती और विचार करती हैं। तो अगले एपिसोड में सखूबाई की ज़िंदगी के साथ हमारा ये जो सफ़र है वो जारी रहेगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं मलयालम वर्जन की ओर। നാദ്ര സഹീർ ബബ്ബർ സഖുബായി എന്ന ഈ സോളോ ഡ്രാമയിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജോലിക്കാരികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ്. അതിലൂടെ ജോലിക്കാരികളുടെ ആംഗിളിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു,
എങ്ങനെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവർക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിനും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡ്രാമയിലൂടെ നമ്മൾ ഉടനീളം കാണുന്നത്. സക്കുബായി അല്ലെങ്കിൽ ശകുന്തള ഒരു ഹാൻസം യുവാവുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. യശ്വന്ത് സൽമാൻ ഖാനെ പോലെ ഹാൻസം ആണെന്നാണ് സക്കുബായി അത് കരുതിയിരുന്നത്. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം കിട്ടിയതിന് വളരെയധികം സന്തോഷവതിയായ സക്കുബായിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു സത്യം അറിയുന്നത്. യശ്വന്തിന് ഓൾറെഡി മിഷ്റൈൻ ആയിട്ട് ഒരു അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്യമായി രാഖി കെട്ടിയ സഹോദരനും സഹോദരിയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ തമ്മിൽ അരുതാത്ത എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സക്കുബായിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു 80% സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടും സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു അഫെയർ ഇല്ലാതാകണം, ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ഇല്ലാതാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന സക്കുബായി. ഇതിനിടയ്ക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു, പേരിടുന്നു സായിലി. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത്. ഈ സായിലി എന്ന് പേരിടുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ സായിബാബയുടെ വളരെയധികം ഭക്തയായിരുന്നു ശകുന്തള. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിനോട്, ആ ഒരു ആരാധന മൂത്തിട്ടാണ് സായിലി എന്ന് പേരിടുന്നത്. ഷിർഡി സായിബാബയുടെ സ്ഥലത്ത് ആശ്രമത്തിൽ പല പ്രാവശ്യവും സക്കുബായി പോവായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ആ ഒരു പച്ചിപ്പും മരങ്ങളും അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ശകുന്തള പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അബ് മൈ ഷിർഡി നഹീ ജാത്തി, ന പേड़ न हरियाली, सिर्फ दुकान दुकान और इतनी गर्दी कि घंटों ലൈൻ में लगे रहो. ഞാനിപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഷിർഡിയിൽ പോകാറില്ല. അവിടെ ഇപ്പം മരങ്ങളും പച്ചിപ്പൊന്നുമില്ല. ആകെ കുറേ കച്ചവടക്കാർ, കുറേ കടകൾ, കുറേ തിരക്ക്. അങ്ങ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇച്ചിരി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്കുള്ള സമാധാനം കൂടെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകാറില്ല. പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സായി ബാബा को लाकर घर में बिठा दिया. अब इधर ही मैं बाबा से बात कर लेती हूँ. हाँ, ये बात अलग है कि സായി ബാബ मेरी सुनते नहीं. ആ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ആ അത്രയ്ക്ക് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പോയി സമാധാനം കിട്ടാത്തത് കാരണം ഞാൻ സായിബാബയുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. സായിബാബ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാറില്ല, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് സായിബാബയോട് വളരെയധികം ആരാധനയാണ്. തബി ടെലിഫോൺ കി ഘണ്ടി ബജ്തി ഹൈ. ഈ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? കപൂർ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് സക്കുബായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ മുന്നോട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ വരുന്നു, ഫോൺ എടുക്കുന്നു. സക്കുബായി സായിബാബയെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹലോ സായിബാബ എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു. പിന്നെ സോറി പറയുന്നു. मैं सकुबाई बोलती है. हाँ नमस्ते मैडम. अच्छा मैडम, ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती मैडम, मेम साहब तो बाहर गई हैं. അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വരുന്നു. സംഭാഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാഡം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചോദ്യം സാഹബ് ക നയാ നമ്പർ, സാറിൻ്റെ പുതിയ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടോയെന്ന്. മറുപടിയായിട്ട് സക്കുബായി പറയാണ്, वो साहब का नया नंबर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकती. ഗുസ്സേ മേ ബോൾത്തി ഹൈ. ദേഷ്യത്തിൽ സക്കുബായി പറയും, ആ സാറിൻ്റെ പുതിയ നമ്പറൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല. ആപ് ഇസ് തറഹ് കി ബാത് മുജ്സെ മത് പൂഛാ കരോ, തും ഫോൺ റഖോ മേ റഖ്തി. എന്നോട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്, ദാ ഫോൺ വെക്കൂ. അവ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോൺ ചെയ്ത വ്യക്തി എന്തോ സക്കുബായിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സക്കുബായിയുടെ ഈ കപൂർ ഫാമിലിനെ പറ്റി എന്തോ അറിയാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടുന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ സക്കുബായിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിനോടൊരു കടപ്പാട് സക്കുബായിക്കുണ്ട്. കപൂർ കുടുംബത്തിനോടൊരു സ്നേഹവും വർഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പരിചയവും അവരോടൊരു മമതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ശകുന്തളയ്ക്ക് ഉണ്ട്. वो फोन रख देती है. ये वही चुड़ैल है ജിസ്നെ മേരെ സാഹബ് കോ ഫസാ റഖാ ഥാ. ഇനി ഓഡിയൻസോടായിട്ട് പറയാണ്, ഇതാ ഒരു പിശാശാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സാറിനെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സാറിനെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ പിശാശാണ്.
बस क्या बताऊं, साहब ही क्या, आजकल हर घर में यही ആഗ് ലഗി हुई है. സാറ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ. ഇതെല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ട്, പലയിടത്തും ഉണ്ട്. ये साहब के ऑफिस में काम करती है, साहब मेरे वो बनाते हैं, वो ടി വി में आता है ना. ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. ടി വിയിലൊക്കെ വരാറില്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ സാർ അതാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലേഡി, ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ഈ പിശാശെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ ലേഡി അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാറിൻ്റെ പുതിയ നമ്പറും ചോദിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്. साड़ी का पल्लू लहराकर कुंवर अजय साड़ी के विज्ञापन की नकल करती है. കുവർ അജയ് സാരി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും, പഴയ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റാണ് കുവർ അജയ് സാരി. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും സക്കുബായി. कुंवर अजय साड़ी नंबर 1, कुंवर अजय साड़ी नंबर 2, ये कुंवर बनती हैं और मेरे साहब अजय. हुआ ये, जैसे ही मेम साहब बाहर जाती हैं, इस चुड़ैल का फ़ोन आ जाता है. साहब घंटों तक उससे फ़ोन पर बात करते रहते हैं. ഈ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ മെയിം സാഹബ് വെളിയിൽ പോയാൽ ഉടനെ ഈ ഒരു പിശാച സ്ത്രീ എൻ്റെ സാറിനെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. और जैसे ही मैं कमरे में जाती तो तुरंत अंग्रेज़ी में बातें शुरू कर देते हैं. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ആവശ്യത്തിന് സാറിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ സംഭാഷണം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ. യെസ് നോ നോ എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ യെസ് നോ നോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. फिर मुझे जल्दी किसी बहाने से बाहर भेज देते हैं. मैं सब समझती. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് സാർ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം എനിക്കറിയാം, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഹം അൻപഡ് ഹേ തോ ക്യാ ഹുവാ, അക്ല് നഹി ഹേ ക്യാ. ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഷാം കോ മേം സാഹബ് ആക്കർ പൂछती, ക്യാ ബാത് ഹേ സകുബായി, दिन में मैं फ़ोन कर रही थी, मिल ही नहीं रहा था. അപ്പോൾ പകൽ സമയം മാഡം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കപൂർ സാർ ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഫോണിൽ സംസാരിക്കും. വൈകിട്ട് മാഡം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ സക്കുബായി, ഞാൻ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു, ഫോൺ ലൈനിൽ വരുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ സാർ ഉടനെ കയറി പറയും, നോനോ പൂജ ഫോൺ തോ ഖാലി था, शायद ലൈൻ ബിഗड़ गई होगी. അപ്പം ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സാറ് കയറി പറയും, പൂജ ഫോൺ ഫ്രീ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും. മേരെ കോ മാലൂം കോൺ സി ലൈൻ ബിഗड़ गई है. ये सुनकर मेम साहब चुप हो जाती, मैं भी चुप रहती. എനിക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ എന്തുവാന്ന്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫോണിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല. मैं क्यों चुप रहती, ഞാനായിട്ടൊരു കുടുംബം തകർക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും. काय को कुछ बोल के घर में क्लेश डालने का. एक बार साहब को इधर हड्डी में कुछ हो गया. क्या बोलते हैं, हाँ സ്ലിപ്പിംഗ് ഡിഷ്. ഒരിക്കലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സാറിന് ഇങ്ങനെ നടുവിനൊരു പ്രശ്നം വന്നു. എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പാന്ന് പറയില്ലേ. ഡോക്ടർ ബോല അഭി മഹീന ദിൻ ബിസ്തർ സെ ഉഠ്നെ കാ നഹി ആരാം കർനെ കാ. അപ്പോൾ 1 മാസം ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാറിന്. मेम साहब दिन रात उनकी सेवा करती और मेम साहब के जाते ही साहब फ़ोन पर. ഞങ്ങളുടെ മാഡം ആണെങ്കിൽ പൂജ കപൂർ, അവരാണെങ്കിൽ സാറിനെ നല്ലപോലെ ശുശ്രൂഷിച്ച് മാഡം അങ്ങോട്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉടനെ സാറ് ഫോണിൽ. उनके ऑफिस से कई लोग उनको देखने आते. एक दिन वो भी आ गई. मेम साहब घर पे नहीं थी. ये एकदम छोटा सा फ्रॉक पहन कर आ गई. അപ്പോൾ സാറ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഓഫീസിലെ പലരും കാണാൻ വന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീയും വന്നു, സാറ് സ്ഥിരം ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ. एकदम छोटा सा फ्रॉक पहनकर, ഒരു കുട്ടി ഫ്രോക്ക് ഇട്ടാണ് വന്നത്. फ्रॉक उसका एकदम टाइट यानी इतना टाइट कि दूर से ब्लेड दिखाओ तो टर. എത്ര ടൈറ്റാണ്, ദൂരെ നിന്നൊരു ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി, അത് അപ്പം തന്നെ ഫ്രോക്ക് കീറിങ്ങി വരും. मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला सब कुछ हिलाती डुलाती अंदर आ गई और मुझे देखकर बोली, हाय സക്കുബായി कैसी हो. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡോറ് തുറന്നതും ഈ ടൈറ്റ് ഫ്രോക്ക് വിട്ട് ആടി ഇങ്ങനെ ഇവർ കയറി അകത്തോട്ട് വന്നു. എന്നെ കണ്ടുടനെ ഹായ് സക്കുബായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തിനി ഊഞ്ചി ഏടി കാ ജൂത്ത പെഹൻ കെ
जैसे पहले माले पर चल रही हो. വലിയ ഹൈ ഹീൽസ് ചെരുപ്പ്. ആ ചെരുപ്പിലിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടാൽ തോന്നും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നടക്കുകയാണെന്ന്, അത്രയ്ക്ക് പൊക്കം. वो हमारे गांव में बच्चे लोग लकड़ी पर चलते हैं ना. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ഈ കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കുട്ടികൾ നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാലിലും. അതുപോലെ തോന്നും ഇവരുടെ ഹീൽസ്. പഞ്ചോം കെ ബൽ ഏടിയാ ഉച്കാക്കർ ചൽക്കർ ദിഖാത്തി ഹെ. അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉപ്പൂറ്റി പൊക്കിയിട്ട് സക്കുബായി ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീ നടന്നത്. और सीधी साहब के कमरे में घुस गई. ओ जानू जानू हाउ आर यू कहकर उनके ऊपर लद गई. നേരെ സാറിൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി, എന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടങ്ങ് ചാഞ്ഞു. मैंने कहा संभल के बाई वो कमर वाला आदमी है. ഇത് കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ അല്പം സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടോ, ഒന്നാമത് നടു വയ്യാത്ത ആളാണ്. लेकिन साहब भी कुछ कम नहीं है. कितनी भी कमर दुखती हो लेकिन उठकर गाल पर चुम्मा ज़रूर देना है. സാറ് ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല. നടു വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ചാടി എണ്ണീറ്റ് ഇവരെ കിസ് ചെയ്ത്. സാഹബ് നെ ഉസ്കോ പൂച്ചാ ക്യാ പിയോഗി. സാർ എന്നിട്ട് വലിയ കാര്യത്തെ എന്താണ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. മെനെ കഹ ജഹർ ദേദോ. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിതുക്കെ പറഞ്ഞു, ഇച്ചിരി വിഷം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാൻ. तो बड़ा इतराकर बोली. तो पलकें झपकाकर हाथ मटकाकर कमसिन अदा में इतराकर बोली, ഐ വിൽ ഹാവ് ബ്ലാക്ക് കോഫി. വളരെയധികം കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഐ വിൽ ഹാവ് ബ്ലാക്ക് കോഫി. तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई तो ये भी मेरे पीछे पीछे खट 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 करती हुई आ गई और कहने लगी, लिसन सकुबाई आई मेक. എന്നിട്ട് ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈ ഹീൽസ് ടക്ക് 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 ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ലിസൺ സക്കുബായി ഐ മേക്ക്. मैंने कहा नो आई मेक. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐ മേക്ക്. मुझे आती है काली कॉफ़ी बनाना. तो झट से बोली, गुड बट डोंट पुट शुगर. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ബ്ലാക്ക് കോഫി, എനിക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഉടനെ അവർ പറയാണ് ഷുഗർ ഇടല്ലേന്ന്. मैंने कहा आप डोंट बोलेंगी तो मैं पुट शुगर क्यों डालूंगी. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഷുഗർ ഇടുന്നത്. फिर सामने फरसान की अलमारी में से सारी बाटली खोल खोल के एक एक फरसान खाने लगी. പിന്നെ കബോർഡിലിരുന്ന ഫർസാൻ, ഈ സ്നാക്സ്, സോൾട്ടി സ്നാക്സ് മിക്സ്ചർ പോലത്തെ, അത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോതും തുറന്ന് തുറന്ന് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. मेरी मेम साहब को फरसान का बहुत शौक़ है. मैं देखती क्या हूँ कि ये खाती जा रही हैं और बोलती जा रही हैं. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ, ഇവരാണെങ്കിൽ ഓരോ ബോക്സും തുറന്ന് എല്ലായിടത്തങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ്. ലവ്ലി സക്കുബായി ലവ്ലി ലവ്ലി എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലവ്ലി ലവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കഴിക്കാൻ. मैं फरसान की बाटली उसके हाथ से लेकर बोली, आप साहब के पास जाकर बैठो, मैं सब लवली लेकर आती. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ സ്നാക്സിൻ്റെ ഡിബ്ബ അവരുടെ നിന്ന് മേടിച്ചു. കാരണം അവരവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും തീർക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി സാറിൻ്റെ അടുത്തിരി, ഞാൻ ദാ കൊണ്ടുവരുന്നു. मैं कॉफ़ी बनाकर सब फरसान ट्रे में रख कर साहब के पास पहुंची तो देखती क्या हूँ ये साहब के पास एकदम सट के बैठी है. ഞാൻ കോഫി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഫർസാനെല്ലാം ഒരു ട്രെയിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എന്താ, സാറിനോട് അങ്ങ് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സാഹബ് മുझे देखकर जरा झेंपे. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെന്നപ്പോൾ സാറിനൊന്ന് ചമ്മിപ്പോയി. मैं कॉफ़ी रख कर वापस किचन में आ गई और सोचने लगी कि इसमें और मिश्राइन में क्या अंतर है. ഞാൻ കോഫി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു, തിരിച്ച് കിച്ചണിൽ വന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ മിശ്രൈൻ, എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വലയ്ക്ക് വീഴ്ത്തിയ മിശ്രൈനും ഈ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം. यही ना कि ये अंग्रेज़ी में सबको हाय हाय करती है, सबके सामने लोगों से लिपट जाती है. मिश्राइन जो भी करती है वो इसलिए कि उसे उसके बूढ़े आदमी से जो नहीं मिलता वो मेरे आदमी में ढूंढ लेती है. मगर ये ऐसा क्यों करती है. നോക്കൂ, സക്കുബായിയുടെ ഇതൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. പണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ വന്നപ്പോഴും സക്കുബായിയുടെ ജീവിതവും ആ സെയിൽസ് ഗേളിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. സക്കുബായി പറയുകയുണ്ടായി, സെയിൽസ് ഗേൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ വീടുകൾ തോറും വിൽക്കാൻ നടക്കുകയാണ്, ടൈറ്റ് ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട്.
ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല, എന്നിട്ടിങ്ങനെ വീടുകൾ തോറും ജോലി ചെയ്യാൻ നടക്കേണ്ടി ഗതികേട്. രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ സക്കുബായി ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അന്ന് എത്തുകയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം കണക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹായ് ബായ് പറഞ്ഞ് ഈ സാറിനെ വലയ്ക്ക് വീഴ്ത്താൻ നോക്കുന്നു. മിഷ്രൈൻ്റെ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലയിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മിഷ്രൈൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിഷ്രൈൻ്റെ ഭർത്താവ് പ്രായം ചെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മിഷ്രൈന് ചെറുപ്പക്കാരോടൊരു അട്രാക്ഷനുണ്ട്. ലേക്കിൻ മഗർ ऐसा क्यों करती है? इसलिए ना कि इसे काम मिले, दाम मिले, लेकिन ये सब कितने दिन चलने वाला. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ സാറിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, സ്ഥിരം ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. लेकिन ये सब कितने दिन चलने वाला? अगर मेम साहब को पता चल गया तो वही सब झगड़ा टंटा मारपीट ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസം നടക്കും? എന്നായാലും ഇതൊക്കെ ആരായാലും അറിയും. അപ്പം മാഡം അറിയുമ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തിലും അടി നടക്കും. पढ़े लिखे भी मारते हैं और फिर अनपढ़ लोग ही औरतों को नहीं मारते, पढ़े लिखे भी मारते हैं. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമല്ല വൈഫിനെ അടിക്കുന്നത്. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും വീട്ടിലുകളിൽ നടത്താറുണ്ട്. और फिर वही हुआ. അപ്പോൾ സക്കുബായി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു. उस दिन इतवार का दिन था. सुबह सुबह काम पर आई तो देखा कि मेम साहब का मुंह सूजा हुआ है. ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് വന്നപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ മുഖം ആകെ വീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ബായി ആങ്ക് ഓർ ഗാൽ കി തറഫ് ഇഷാര കർത്തി ഹെ. ഇടത്തെ കണ്ണും കവിളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടി കൊണ്ട് വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ വീർത്തിരിക്കുന്നു. ये सब सोच कर लेवल पर आ गया था. मैं एकदम डर गई और पूछा, मेम साहब ये सब क्या हुआ है? എന്താ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഉടനെ ചോദിക്കും. तो बोली, कुछ नहीं ऐसे ही ദർവാസ ലഗ് ഗയാ ഹെ. എന്നിട്ട് ആദ്യം പൂജ ശർമ്മ എന്നോട് തുറന്ന് പറയില്ല, എൻ്റെ മാഡം. അവർ പറയും, കഥയിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയതാന്ന് പറയും. मैं चुपचाप रही. इतना तो मैं भी समझती हूँ कि कौन सा दरवाज़ा लग गया है. मैंने कहा, हल्दी का लेप लगा दूँ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി. ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഇഷ്യൂ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറയും, മഞ്ഞൾ പുരട്ടി തരണോ മുറിവുള്ളടുത്ത്? तो बोली, नहीं സക്കുബായി, मैं मम्मी के घर जाऊँगी. അപ്പോൾ പൂജ ശർമ്മ പറയുന്നത്, ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പോഴെനിക്ക് കാര്യം ക്ലിയറായി. കാരണം വെറുതെ ഒന്ന് കഥ കൊണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും സ്ത്രീകൾ കുടുംബം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, मैं बोली, आप क्यों जाओगी मम्मी के घर? इस तरह आपको देख कर आपके घर वाले क्या सोचेंगे? എന്തിനാണ് ഓടിപ്പടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഇപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയാൽ വീട്ടുകാർക്ക് എന്ത് വിഷമോ, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ये घर आपका भी तो है. आपका अपना ब्यूटी पार्लर है. ब्यूटी पार्लर में पूजा मेम साहब का नाम है, काम है. आप अपने घर पर रहो. पहले अपने को ठीक करो और अपने बच्चों को संभालो. അപ്പോൾ സക്കുബായി ഒരു വളരെ ധൈര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ, ഒരു സജഷൻ ആണ് പൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വെറും ഒരു ജോലിക്കാരിയാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി ലൈഫ് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സക്കുബായിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം അവർ സ്വയം ഇത് ഫേസ് ചെയ്തൊരു ലേഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂജ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാനിരുന്ന പൂജ സക്കുബായി പറയാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടും കൂടാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ശരിയാക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിവുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ വീട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു സജഷൻ പെട്ടെന്നാണ് വിഷമിച്ചിരുന്ന പൂജ ശർമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവർ ഉസ് ദിൻ കെ ബാദ് പൂജ മേം സാഹബ് ने साहब को बोल दिया, तुम्हें जो करना है करो, मेरा घर, मेरा ब्यूटी पार्लർ, मेरे बच्चे. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൂജ ശർമ്മ അങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूजा मेम साहब को कहा और उन्होंने मान लिया, फिर तो ऊपर वाले का चमत्कार हो गया, उसको हमारे साहब से बड़ा कोई लवली साहब मिल गया.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത്, സക്കുബായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പൂജ മേം സാഹബ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തടിച്ച് ബോൾഡായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്നല്ല. പൂജ മേം സാഹബിന് ഈ കപൂർ സാഹബിനേക്കാളും വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരു സാറിനെ കിട്ടി, ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരിങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ക്രിക്കറ്റ് മേ വോ ऐसे बॉल मारते हैं ना खटाक, वैसे ही मैं उस दिन बहुत खुश थी. ക്രിക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സിക്സർ അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് പൂജ ശർമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പുരുഷൻ വന്നത്. ഭഗവാൻ को मैंने धन्यवाद दिया, मैं बहुत खुश थी. मुझे इतनी खुशी तो मेरे पति को मिश्राइन के छोड़ने पर भी नहीं हुई थी. മിശ്രായിൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടു പോകണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അതുവരെ നടന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സന്തോഷം എനിക്ക് പൂജയ്ക്ക് വേറെ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സക്കുബായിയുടെ ഭർത്താവ് യശ്വന്ത്, സക്കുബായി വളരെ വിശ്വസിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കല്യാണം കഴിച്ച യശ്വന്ത് വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ പുറകെ പോകുന്നപ്പോൾ സക്കുബായി വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. പക്ഷെ സക്കുബായിക്ക് അതിനൊരു റിവെഞ്ച് എന്ന നിലയ്ക്ക് സക്കുബായിയുടെ ലൈഫിൽ വേറെ ഒരു പുരുഷനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പൂജ ശർമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നപ്പം സക്കുബായിക്ക് അതിൽ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഈ പുരുഷൻ ചെയ്ത വഞ്ചനയ്ക്ക് ഒരു ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ മിശ്രായിൻ സക്കുബായിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നത്, मिश्राइन तो मेरे आदमी को कब का छोड़ चुकी थी. उसको एक शंभू नारियल वाला मिल गया था जो मेरे आदमी से ज़्यादा तगड़ा और पैसे वाला था. वो उसे रोज़ मुफ्त में नारियल पिलाया करता था. मैंने उससे कहा, बहना तुझे जितने भी मुफ्त नारियल पीने हैं पी, लेकिन अपने भैया के लिए नारियल मत लाना. ഈ മിശ്രായിന് വേറൊരു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനേക്കാളും യശ്വന്തിനേക്കാളും പണക്കാരനായ ഒരു കരിക്ക് വിൽപ്പനക്കാരൻ, തേങ്ങ വിൽപ്പനക്കാരനെ കിട്ടി. എന്നും കരിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നു മിശ്രായി, നീ എത്ര വേണേലും കരിക്ക് കുടിച്ചോളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട്, പക്ഷെ നിൻ്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുവരുവാന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ മിശ്രായിന് വേറെ ഒരു ആശ്രയം കിട്ടിയപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അവിടെ ഒരു അതങ്ങ് കുറഞ്ഞു, പ്രഭാവം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു. യശ്വന്ത് भी मुझे बहुत प्यार करने लगा था. साइली भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी. യശ്വന്തിനെ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷി സ്കൂൾ മേ ഡാല. അപ്പോൾ ഈ മിശ്രായിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടങ്ങ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ യശ്വന്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് അടുപ്പം വന്നു, ഫാമിലിയായിട്ടൊരു സൗഹൃദം വന്നു. ഓർ സായിലിയെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. ഓർ ബോൾത്താ ഹേ कि तेरी लड़की को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा. എന്നിട്ട് യശ്വന്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമൊക്കെ വന്നു. പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ മോളെ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വിടും, പറയാണ് നിൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വിടും. मैंने कहा, तू काहे को चिंता करता है, मेरे हाथ बर्तन मांजते मांजते सड़ जाएंगे, लेकिन तेरी लड़की को कभी बर्तन नहीं मांजने दूंगी. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, വിഷമിക്കണ്ട, എൻ്റെ കൈകൾ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലെ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി കഴുകി തേഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ മോള് സായിലിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തത്തില്ല. ഇത് പൊതുവെ എല്ലാ വീട്ടിലും ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, അവരുടെ മക്കളെങ്കിലും ഈ ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഇടവരരുത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം സക്കുബായിക്കുമുണ്ട്. लेकिन तेरी लड़की को कभी बर्तन नहीं मांजने दूंगी. यशवंत ने मिश्राइन को छोड़ा तो पैसे भी थोड़े बचने लगे थे. उसने साइली के लिए पायल और कान के लिए बाली बनवा कर दी. അപ്പം യശ്വന്ത് മിശ്രായിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യശ്വന്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കാശും വന്നു. കാരണം മറ്റേത് കാശ് മുഴുവനും മിശ്രായിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സായിലിക്ക് പാദസരമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കമ്മലൊക്കെ മേടിക്കുന്നു. और मुझे भी 3 कटोरी वाला मंगलसूत्र बनवा कर दिया. എനിക്കും നല്ലൊരു മംഗൾസൂത്രം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഖർച്ച ജോ കം ഹോ ഗയാ ഥാ നാ. അയാളുടെ ചിലവൊക്കെ കുറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. കാരണം ഈ ചിലവെല്ലാം പോകുന്നത് മറ്റ് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇതൊരു ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സക്കുബായി പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വേറെ രീതിയിൽ പൈസ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം പിന്നെയും ദുരിതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരിൽ പലർക്കും ഇവരുടെ മക്കളും ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നെ കമ്പല്ലാകുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ
യശ്വന്തിനെ മിശ്രൈൻ വിട്ടതിന് ശേഷം യശ്വന്ത് അല്പം കൂടെ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് പേഴ്സണായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സക്കുബായിയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സക്കുബായിയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് പല പല ട്വിസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു. സക്കുബായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യവും പിന്നെ സക്കുബായിയുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇങ്ങനെ സബ് സ്റ്റോറീസായിട്ട് ഈ ഒരു ഏക്കൽ നാടകത്തിലൂടെ നാദിറ സഹീർ ബബർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡ് 2 കുട്ടികൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആക്ച്വലി നന്ദന CS-ഉം അനു ആൻറ്റോയും. അവർ നിരന്തരം 6th എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് ഇതിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ എക്സാംസ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോറി, അല്പം ഡിലേ ആയി. കാരണം ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് കോളേജിലെ ടീച്ചിങ്ങും ഇതും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു, ടൈമിൻ്റെ കുറവ് കാരണം. എനിവേ നന്ദന CS-ഉം അനു ആൻറ്റോയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ എപ്പിസോഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി അപ്ലോഡിങ്സ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡും ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് നിയർ ആയത് കാരണം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് BSc BCom വേറെ പോർഷൻസ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയത്. എനിവേ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആവുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.